काल जेन्ना आमी चीफ सेक्रेटरीक मेळपाक गेले आनी पुराय गोंयच्या जनतेन काल पळयलां की चीफ सेक्रेटरीन आमकां मेळूना. चीफ सेक्रेटरी फाटल्या दारांतल्यान पळून गेलो आनी ही डिडंट आन्सर बिकॉज वी हॅड सिरियस क्वेश्चन्स टू द चीफ सेक्रेटरी की बाबा तुवें गोंयची पॅडीफिल्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आनी तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले, पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो विथ दॅट आनी एक इशू विच द LOP वील ब्रीफ. इन दॅट कॉन्टेक्स्ट टुडे वी मेट द गव्हर्नर. आमी ताका मेमोरंडम दिला आनी आमी ताका सांगला की दीस इज ग्रॉस वायलेशन इललिगॅलिटीज ह्या चीफ सेक्रेटरीन केल्या, ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आमी ताका सांगला की हें जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दीस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले, पयर हांचो शिवराज सिंग चौहान येता सांगता गोंयची शेतां आमी सांबाळपाक जाय, गोंयची शेतां हे सरकार सांबाळटले, आनी दुसऱ्या सायडीनच्यान बॅकडोरांतल्यान हे शेतां अंडर 17 कन्वर्ट करता आनी दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालता. काल हांव तो मंत्र्याचो स्टेटमेंट पळयतालो, आमचो क्वेश्चनूच नाशिल्लो की वेदर ही हॅज टेकन गव्हर्मेंट अप्रुवल ऑर नो. तो सांगता ही इज अ गुड मॅन, ही मायट बी अ गुड मॅन. आमचो क्वेश्चन आशिल्लो की आज गोंयची शेतां हे सरकार जो हो मंत्री सांगता पळय की बारीक सामान्य गोंयकाराची घरां जी कन्वर्ट करपाक जाय, जी चुकून रॉंग लागल्या त्या बारीक गोंयकारांक हेल्प करपा लागून हो अमेंडमेंट हाडला म्हणून जो मंत्री सांगतालो तो स्टँडूच चेंज केलो. आमी खंयच विचारूं ना की चीफ सेक्रेटरीन गव्हर्मेंटाचे अप्रुवल घेतला काय, तो चार्जूच ना आमचो चार्ज आशिल्लो की अंडर द प्रिटेक्ट 17 अमेंडमेंट ताणें शेत जमीन कन्वर्ट केल्या आनी तीच जागो घेतला. ताजेर उत्तर दी की पॅडी फिल्ड आशिल्ले काय ना, ते तुवें अंडर 17 कन्वर्ट केले काय ना. दुसरें त्या सेल डिडा भितर आमकां आनी एक आतां कळून आयला की सेल डिडा भितर थंय एक स्ट्रक्चर आसा, त्या जाग्या भितर एक घर आसा, त्या सेल डिडान त्या घराचें कांयच मेन्शन ना. जेन्ना एका प्रॉपर्टीन घर आसता, जेन्ना आज गोंयकार खंय एक जर तर घर घेवपाक गेलो एका जाग्यार, जर त्या घराचें व्हॅल्युएशन जायना, व्हॅल्युएशन लावचें पडना सेल डिडाक, त्या घराचो व्हॅल्यू लावचो पडना आनी त्या व्हॅल्यूचेर स्टॅम्प ड्युटी भरची पडना. ह्या चीफ सेक्रेटरीन ह्या गोंय सरकाराक आनी एक नुकसान केल्लें, ते घराचें खंय मेन्शनूच ना. दॅट मिन्स दॅट घर इज इलिगल. ताजेर सांग मरे TCB मंत्री, लोकांक मिसगायड करनाका, लोकांक डायवर्ट करनाका. दीस एन सिरियस इशू. आमी गव्हर्नराक सांगला की हाजेर डिटेल इन्क्वायरी कर आनी जाता तितल्या बेगीन 8 दिसां भितर आमकां हाजेर कितें तें सोल्युशन कितें तें सांग. See, there were two issues that we went to the Honorable Governor, and both are of gross violation. The first issue is about जे बाब अमित पाटकरान सांगला about the property purchased by the chief secretary. आणि जेन्ना purchase केली त्या वेळार there is conflict of interest. He has signed as secretary TCP, and after that subsequently this sale deed was executed. आज the biggest worry for Goan is that our land is being sold, and this sale deed was done for about 2.6 crores. आणि आमी असेंब्लीन खूब उलयले की हे शर्मा वर्मा इंगेली सोली कर्मा. आज जितले दिल्ली वाले, गुजरात वाले, all are welcomed by this government, and when they are welcomed, it is shocking. I have got reports. प्रत्येक डिपार्टमेंटान, फिशरीज डिपार्टमेंट it seems has also sold land in Benaulim. We are going to take this issue also seriously. Everywhere there is reckless sale of Goa. Reckless sale जेन्ना जाता, पॉलिटिशियन नेक्सस आशिल्ले आतां ब्युरोक्रेटूय हितून घुसपलाय, आनी ब्युरोक्रेट जेन्ना घुसपलाय, दिस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस ट्रेंड. आमचें गोंय हें माणकुलें गोंय आमच्या भुरग्यांक मुखार उरतलें काय कितें हो मोठो प्रश्न जावन आसा. And I believe that when we went to the governor, we briefed him that this is a very serious issue. He had gone to meet the chief secretary. He was not allowed yesterday. The governor has said that he would look into it. I hope that
this government opens their eyes, because the way आज जे Goa is being destroyed, at the pace at which Goa is being destroyed is nothing but सारखे इतले पाड गोंयचे करपाक हो बीजेपीचो सरकार आज कारणीभूत आसा. दुसरो मोत important issue म्हणटाय ते the selection of the state information commissioner. Now when this selection happened, I being part as leader of opposition was part of this committee headed by the chief minister and a minister Subhash Shirodkar. At that time there were 30 names that were proposed, out of which the name of Atmaram Barve was proposed by the Honorable Chief Minister, to which at that time I objected, saying that this is Atmaram Barve belongs, is your OSD. The neutrality itself will be challenged. After the neutrality, the State Information Commissioner, people will start losing their trust. He being affiliated to a political party, as shown by their party president, Sadanand Tanawade himself has shown. He congratulated him on Facebook. And this type of violations are happening. It will come. They have overruled me. I being just one member, they have been two. They have recommended his name. It will come for the signing of the Honorable Governor. And I have said, and legally also, Dr. Kalus has also briefed, how can a person connected to a political party be the State Information Commissioner? State Info, जो post हा, हो post म्हाका दिसता आज ह्या सरकाराक लोकांक फेस करपाचे ना. फक्त हे they'll be taking, people will have to go to the court. In spite of objections, this government is not serious. फक्त wholesale loot of Goa chalya. We have briefed the Honorable Governor on several cases that is happening. Whatever is happening in Goa, we had a patient meeting with him for almost 45 minutes. And he has said that he would, we are waiting positively for the outcome, that he would summon the government and raise these issues what we had raised. We went to the governor, as was spoken by our party president and our leader of opposition, on the two issues. One was relating to the plot purchased by the Honorable Chief Secretary in Panari in my constituency in Aldana, and the second was about appointment of the Information Commissioner Atmaram Barve. As far as the first one is concerned, I have document which proves that the house number was given on by a panchayat headed by Francis D'Souza, very right hand man of my predecessor Glenn Tiklo D'Souza, BJP MLA of Aldana, on 26th June 2019. And it shows that a house number was given, and that house number appears on that land, and that is the one which the Chief Secretary purchased on 18th of May 2024. So whatever has been done was not done in my tenure, it was done in the previous tenure of my predecessor, and we are looking into it. We have asked for certain information and we will take further action as the party decides. As far as the second part is concerned, the Information Commissioner, State Information Commissioner, we pointed out to the Honorable Governor relating to the legality of the appointment. Our leader of opposition also pointed out that he had objected to that, and when any person is connected to a political party, that is a disqualification. Remember one thing, it is understood is different from statutory disqualification provided. It is statutorily provided that a person should not be connected with a political party. So therefore this was the objection which we raised before the governor, and we expect and we are hopeful that we will get a good resolution on these issues. How serious is it technically and legally? Captain speak and then. Sir, हांव सिंपल करून सांगता, कित्याक आमच्या लिडरान एक्सप्लेन केला. फर्स्ट मुद्दो म्हळ्यार रिगार्डिंग द चीफ सेक्रेटरी बायींग दॅट प्लॉट, आनी TCP म्हणटा ही इज अ गुड मॅन. सो हातून स्पश्ट जाता गोंयान यो लूट मार ही इज अ गुड मॅन. आम सादारण गोंयकार जो प्रोसिजर फॉलो करता,
वतान सगळ्या पावसान धांवचो पडटा आनी तरी ताचें काम जायना. ही इज अ बॅड मॅन. जस्ट गोंयकार म्हण जो लूट मारता तो गुड मॅन. ही USP ऑफ द BJP पार्टी. सेकंड, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर. आमकां सगळ्यांक आतां स्पश्ट जाल्लें आसा हो सरकार करप्शनान बुडला. सो कोणूय सिटीजन ऑर आम सादारण गोंयकार जेन्ना RTI फायल करतलो टू कॅच द करप्शन, हो पळय चीफ मिनिस्टराचो मनीस पळय बसला, ही वील टर्न डावन. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळच्यान असल्या मनशाक हे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण अपॉयंट केल्यार गोंयांक बरें, आम सादारण गोंयकाराक बरें, हें लोकांनी डिसायड करपाचें. सगळ्यांक खबर आसा ही इज द मॅन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो ह्या सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक तो केन्नाच इन्फॉर्मेशन दिवचो ना. इट वील नॉट बी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर, स्टेट नो इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसतलो तो. अमित बाब, किती एश्युरन्स दिला तुमकां सध्या? किती एश्युरन्स दिला गव्हर्नरान? दोन्ही मुद्दे आम्ही गव्हर्नरा मुखार मांडल्या. सो गव्हर्नरान सांगला आपले लिगल परफ्युमा भितर आपल्याकडे कितें जाता दॅट आय वील कॉल द गव्हर्मेंट वेदर इफ ही हॅज टू रायट इट. फर्स्ट ही सेड आय विल एग्जामीन, आणि समज आपल्याक बरोवपाक जाय आपोवपाक जाय आय वील एग्जामीन, आणि सरकारा कडेन उलयता म्हणून ताणें आमकां सांगला. आमी ताका सांगला जाता तितल्या बेगीन 8 दिसां भितर कितें तें हें कर, बिकॉज दीस इज सिरियस इशू. बोथ आर सिरियस इशू. वी कॅनॉट टेक इट लायटली. सो पळोवया गव्हर्नर वील वेट फॉर 8 days. वॉट लँडाचे उलयता ते लँड विकता ते गोंयकारूच विकता भायल्याक. तुमकां दिसता की इक्वली गोवन्स ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. न्ही गोवन्स म्हटल्यार अरे हेच लोक शामील आसतले न्ही रे. तो जानेवारीन एप्लिकेशन घालता आनी मे म्हयन्यान विकते घेता. हाणें सांगला आसतलें ते तूं घाल, आपूण थंय अथॉरिटी आपूण सायन करता आनी आपूण विकते घेता. अरे तुम्ही सांगता कितें की आमी गोंयची शेत जमीन एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्ट कायदो हाडा मरे स्ट्रिक्ट. हे 17-2-39 हे एमेंडमेंटा हाडनाका म्हणून आमी कित्याक सांगता? बिकॉज ऑफ ऑल दीस थिंग. आता ह्याच सरकारान 2012 स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर तेन्ना मुख्यमंत्री जेन्ना जालो की सांगिल्लें सगळ्या गोंयकारांक सांगिल्लें की 2021 रिजनल प्लॅन जो काँग्रेस सरकारान केल्लो तातूंत 9.5 करोड स्क्वेअर मिटर जागो कन्वर्ट केलो. सांगून नाशिल्लें 100 दिसांनी नवो रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून 2012 सांगिल्लें. आज 12.5 वर्सां जालीं. हे मुख्यमंत्र्याक विचारता आनी हे TCP मंत्र्याक विचारता खंय गेला तुमचे ते 100 दीस खंय गेले. तो आता सांगता ना 6 म्हयन्यान म्हणटा आपूण परमिशन दिवना. अरे 12.5 वर्सां जालीं BJPचे सरकारा. तू विचार तुझ्या मुख्यमंत्र्याक, तू 6 महिने TCP मंत्री आसत. सो तुम्ही पासिंग ऑन द बक तो काडटा मुख्यमंत्र्याचेर घालता, मुख्यमंत्री काडटा ताचेर घालता. चल्ला कितें? दिस इज बिकम अ रियल इस्टेट ब्रोकरेज गव्हर्नमेंट मरे. दिस हॅज टू स्टॉप. म्हाका दिसलें फाटल्यान DGPकूय हेच कारणाक लागून ट्रान्सफर केल्लो. तुमकां दिसता की हो CS ट्रान्सफर जालो? असले लोकांक सस्पेंड करपाक जाय. ट्रान्सफर विस्फर न्ही. कित्याक होच चीफ सेक्रेटरी 2018 जेन्ना आमचे सरकार पंजाबाक आयिल्ले हाजेर चार्जशीट फायल केल्ली फॉर करप्शन. जेन्ना अकाली दल आणि BJPचे सरकार जेन्ना आशिल्ले त्या टायमार ह्या चीफ सेक्रेटरीन पुनीत कुमार गोयलाचे करप्शनाचे चार्जशीट फायल जाल्ल्या. सो इज नोन फॉर दीस. असल्या लोकांक ट्रान्सफर करप, सस्पेंड करून उडोवप. इन्क्वायरी जावपा जाय, हाचेर डिटेल इन्क्वायरी जावपा जाय. पॅडी फील्ड कन्वर्सेशन असो हिल कटिंग याचेर आता TCP मिनिस्टरान सांगला की नवे अमेंडमेंट करून प्रोटेक्ट द लँड. अरे बाबा आम्ही असेंब्ली उलयलो कितले केस उलयल्यो? ऑलमोस्ट 1100 हिल कटिंग इन्सिडेंट्स, रॅम्पंट हिल कटिंग इन्सिडेंट्स. आम्ही उलयले उदाहरण एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन वॉट आय स्पोक अबाउट हिल कटिंग. That particular issue in my constituency, for example, Melo Muniz hill cutting got थिंगा. I think एक हॉलेला अजून काय केलं सरकारान रावता या मेलो मनशाच्या हॉलाच्या उद्घाटनाक इनॉग्रेशनाक मुखेलमंत्री आणि TCP मिनिस्ट्री येतलो काय कितें? अरे एक्शन घेणे कोण म्हणटा इट कम्स अंडर रेव्हेन्यू passes the buck on TCP passes on home. What is going on? Absolutely mess. So this government is basically not serious. It is not about passing the buck. Government is a continuous process, no doubt. But this BJP government is responsible for the mess that Goans today are facing. मी आणि ताजेर तुझे सी आवर स्टँड इज व्हेरी क्लियर. आज गोयच्या लोकांक
झोनिंग म्हणटा ते नाका, तांकां ही अमेंडमेंटां नाका, 17(2) नाका, 39A नाका. वी विल स्टँड विथ द पीपल. लोकांक जर तर नाका ही अमेंडमेंट, तुम्ही नवो रिजनल प्लॅन स्टार्ट, तुम्ही प्रोसेसूच स्टार्ट करना. कित्याक तुमकां बॅकडोर बॅगो घेवन जाय कन्वर्ट करपाक जाय. तुम्ही हाडा मरे, गोंयकारां मुखार दवरा मरे, ट्रान्सपरन्सी दवरा, सांगा आमी रिजनल प्लॅन करता, तुमचें ऑब्जेक्शन कितें आहा तें घाडा, ग्रामसभे मेरेन वचा, प्रत्येक लोकां मेरेन वचा, विचारा लोकांक, आयडेंटिफाय करा आनी घाला रिजनल प्लॅन. हू स्टॉपिंग यू? तुम्ही कित्याक हे अमेंडमेंटा हाडटा? ते फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन देन आमकां रस्त्यार देवचे पडटले, मॅसिव हांगा प्रोटेस्ट करचो पडटलो. जर तर फाल्यां जर तर कोणूच जर हाचेर करना जाल्यार देऊन रस्त्यार आमकां प्रोटेस्ट करचो पडटलो हांगा. काल TCP मिनिस्टरान सांगला की जी भुतानी प्रोजेक्ट आनी DLF प्रोजेक्ट आसा हेजे परमिशन ते मिनिस्टर जावच्या पयलीं दिल्ले म्हणून. अरे दिल मागीर नांव सांगचें मत ताणें कोणें दिलें. आपूण व्हेरीफाय करता म्हणटा सरकार. अशें तें खबर ना तरी व्हेरीफाय म्हळ्यार तें कितें आहा मरे, सरकार कोणागे आहलो? BJP मरे. कोण आहलो मिनिस्टर तेज्या फुडें? हू वॉज देर? एकलो आहलो ओपन क्लोज. स्टार्टिंगच्यान हें कोण केलें? 1.5 crore कन्वर्ट कोण केलें? वॉट एवर इट इज, लेट्स नॉट पास द बक. What party president has said in 2011 regional plan big board जालो, काँग्रेसा सरकार पडो, but the regional plan was terminated at that time. It was not what we Congress had listened regarding SEZ violations that were done according to them at that time. SEZ was scrapped. So why doesn't this government do the same? एकमुखाचे बोट खाते, whoever it is, first of all getting this government into power only was the biggest सारखे हे racket, and the people should realize. सांगितलं that Goans also they are selling land. The people should realize how these people, especially हे जे पडाय BJP चे, कितको how they manipulate with the minds of the people. इन्क्वायरी जावची कशी दिसता जे परमिशन दिला ते जे 100 इन्क्वायरी कितें ते भुतानी स्क्रॅप करून जाय मरे. आय थिंक आमी गेल्ले हेच मरे तेजो स्लोप, लूक एट द स्लोप नो ऑफ इट. आय थिंक सारखे पुष्पा भाशे एकलो बसून आलो सर पांय बी अशें एम्प्रेगात कसो. तो एक्टिंग सरपंच पळय आसा, तो गोंयकारांक सांगता तुमकां जाय तें करा, कोर्टान वचा. ही परिस्थिती जाल्या. दॅट इज एन एग्जाम्पल आमकां कितें जावपाचें आसा गोंया. पळय तें एक्टिंग पळय सरपंच कंट्रोल करता, ताका लोकसभा इलेक्शना पयलीं BJPन घेतिल्लो. कित्याक मे बी आतां कळून येता ही सगळी परमिशनां क्लियर करपाक. तोय ओपन क्लोज. थँक्यू. परमिशन कन्वर्टूय करपी ओपन क्लोज, तोय ओपन क्लोज. Yuri Baba, Minister says कि if anyone want any details regarding any illegal utility, he should approach the RTI. He should. So what do you like to say about that thing? तो कित्याक बसला तर सोड म्हणून सांग मरे खाते, आणि भायर येवन आरटीआय घाल म्हणून सांग. अरे तो जर हे सांगता मंत्री जावन ताका सांग रिजायन जा, भायर यो, MLA राव, आरटीआय घाल. आणि RTI करपाक इन्फॉर्मेशन कोण दितलो? तो डिनाय करतलो मरे आत्माराम बारवे. तें जालें ना तें. Legal battle. What is the legal battle about that? Atmaram Barve case? See, we have grounds to challenge if his appointment is made. So, if at all the appointment is made, definitely we will have to move forward to the court. Disqualification. No. For quashing his appointment, there's a question of disqualification. Bigger shame for the Disqualification of elected members. This is a appointment, so it will have to be quashed.